एबे जदि अमीर कथा कहबो अमीर केंती कथा कहबो निजर कथा अन्य को दोष देवा कथा कहबो आमे आद्य देखु नहीं के कहला फल खाइबा को तमे देइथिबा नहीं हवा संगीनी से कहला फल खाइबो अमीर कहबो केंती केंती कथा कहबो मात्र परमेश्वर कथा केंती कहबे दीप्ति हो कहबे दीप्ति हला प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर कथा कहले कार्य हवाटा परमेश्वर कहबे अंधकार रु आलोक भिन्न हो भिन्न हेबाटा हेबो आमे कहले सुचा कथा किछि नै प्रार्थना करंतु परमेश्वर निश्चय कथा कहबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु को नाम धन्य हो आ मु तो मोर बुद्धि बल रे मु किछ जानि नै मात्र मु आरंभ करबी गोटे वाक्य भाबिथिला प्रभु को धन्यवाद दे आमे माथि 27:51 आरंभ करबा पुणी देख मंदिरर विच्छेद वस्त्र उपरु तळ पर्यंत चिरी दुई खंड होला आ भूमिकंप होला और सौर सब विदीर्ण होला पुणी समाधि समूह उन्मुक्त होला प्रेज द लॉर्ड आमे वाक्य सब जानि सुने जेते प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्राण त्याग करूचंती सेतो मंदिर से जुड़ा फाटक थिला जुडी आमे जीवार योग्य नथिलु जेते बेले होबा आदम पाप कले से टाइम रे आमे जेते परमेश्वर थारु भिन्न होई गलु हमर किछ योग्य नथिला एंते कि जेते बेले मसा परमेश्वर को भेटुचंती परमेश्वर कहउचन तमर पादुका का नै आमे ए परिथिलु हमर पादुका पापर पूर्ण पादुका मोइला काचा एंती जिनस धरे आमे परमेश्वर को भेटी पारबो केते बेले रहला जेते बेले होबा ओ आदम परमेश्वर को आज्ञा मानले नै आमे सब जानि छु तापर गोटे विषय होछि तापर कोन होछि जेते बेले होबा आदम मानले नै परमेश्वर को आज्ञा परमेश्वर थार भिन्न होई गेला आमे जानलु तापर आउ गोटे जिनस होछि दुई भाई जन्म होछ नै कोइन हेबळ नै आउ एबे मते कोइन हेबळ मंडली रे अछन कोइन हेबळ कोन आमे सब जानि छु आमे पढिबा आदि पुस्तक 4:6-7 तहिरे सदा प्रभु कोइन को कहिले तुमे काहे के क्रोध करूछ आउ काहे के अधमुख होयछ देखो इडी देखुछु कोइन बड़ बड़ भाई फास्ट आइला फास्ट ये हला आर ऊपर आमे जदि पढवा नैवेद्य मध्ये फास्ट के नेउचंती कोइन बड़ भाई दुई भाई फास्ट नेला नैवेद्य नेला तापर नौचंती हेबळ नैवेद्य सो मात्र परमेश्वर हेबळ को नैवेद्य को ग्रहण कर मात्र कोइन एटी कोन करूची निजर भाई को क्रोध करूची एंती करूची सबरु बड़ शत्रु तार निजर भाई मुनके निजर बड़ भाई शत्रु काई की होची से सत्कर्म करला नै लेखा होची ना 7 पद रे सत्कर्म कले कि तुमे अधमुख हेबो नाही नै आमे देखुछु हेबळ सत्कर्म करि जेते बेले परमेश्वर पारे नैवेद्य उत्सर्ग करछन परमेश्वर ग्रहण करछन मात्र आर भूल कोन सत्कर्म नथिला सत्कर्म न थाउनु ये करदेला तापर आमे देखछु दुई भाई कर विरोध नै परमेश्वर तार कथा केंती ग्रहण करते तार नैवेद्य केंती ग्रहण कले आज जदि अनेक मंडली देखो ए मंडली से मंडली दोष देवाटा लागि आमे ख्रीष्ट रे कोन एक शरीर आमे ख्रीष्ट रे भाई मु जते बेले गोटे पास्टर घर मा काम करिछि माने एंती कहबे ए माने हमर विश्वासी को नै जातो ना के कार विश्वासी काई कि नै हां एबे तुमको के छोड़ाई नेल तुम जीवो की जदि गले मते भल लागले रगन लारी ये करो काई कि आमे शरीर जीशुकर शरीर रे आमे संयुक्त हेबार कोन से मंडली रे ना ए माने कोन होचंदे दुई भाई मोर नैवेद्य उत्सर्ग कली मोर ये न करूनु मोर सानो भाई रो भेद बारे भाई आउ भाई भीतर मात्र परमेश्वर ताहा चाहनथला आमे जदि पुरातन नियम देखबा सेम तापरे आछंती आउ दुई भाई हला से दुई भाई रु गोष्ठी जाको आरंभ एसो ओ जाकुब बड़ भाई सानो भाई मात्र एंती होचंती दुई जण एग्नेस्ट जाउछन
କାଳେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ମୋତେ ମାରିଦେବ ବୋଲି ପଳଉଛନ୍ତି ଯାକୁବ। ମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଖାଲି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ବିରୋଧ ନାଇଁ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 25 ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କେମିତି ସେମାନେ ଇଏ ହେବେ ବିରୋଧ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏମିତି ଏକା ଚାଲୁଥିଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋସେଫ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ବିରୋଧ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି କି ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ସେ କିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମାତ୍ର ଆଙ୍କର କଥା କି ଏ ଗୋଟେ ଆଜିର ପିଲା ଏବେ ଭାରି ଆସିକିନା କଥା କହିଦେଉଛି ଆକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବୁ କି ଏତିକି ନାହିଁ ମୋର ମା ବାପା ମିଶା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବୁ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ତୋତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ମାତ୍ର କିଏ କହିଲେ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ସେ ନିଜର କଥା କହିଲା ସେଠି ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲେ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉଟା ଥିଲା ପରଦା ସେଟା ଫିଟାଇ ଦେବା ଯୋଗୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଭାଇମାନେ ବସି ଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ବସିଥାନ୍ତୁ କି ଦୁଇ ଭାଇ ବସିଥାନ୍ତୁ ତାର ଘରେ ମାଉସ ଶାଗ ଚିକେନ ହେଲେ ମୋର ଘରେ ମଟନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାର ଘରେ ଟିକେ ଭଲ କଲର ରଙ୍ଗଟା ମାରିଲେ ମୋର ଟିକେ ଭଲ କଲର ନିଲିଆଟା ମାରିଲେ ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଭଲ ପିନ୍ଧି ବୁଲିଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତା ହେଇକିନା ଗୋଟେ ଶରୀର ହେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଏଟା ଚାଲିଥିବ ସେ ଚାଲୁଥିବା ସମୟ ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା କେ କହିଦେଲା ବୋଲେ ଆକୁ ଆକା ମିଶୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଗ ଟିକେ ବଜାର ମିଶାଲା ସେମିତି ଲାଗି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ହେବଳଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଲି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲି ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାର ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ମୋତେ କରୁନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଦେଖ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖିବ ସେମାନଙ୍କ ଖାଲି କଥା ଥିବ ମାତ୍ର ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଭାଇ ଯଦି ବଢୁଥିବେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାର କେତେ କଥା ସିଗାରେଟ କଥା ମାତ୍ର ଧନ୍ୟ ଅଛି ଶରୀର ସହିତ ମିଶିଛି ସେ କହିବ ନା ଆମେ କହିପାରିବୁ କି ମୋର ଏ ହାତ କାହିଁକି ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି କି ଆମେ ଏପରି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛୁ ତମେ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇକିନା ଟିକେ ବସ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ତମେ ଜାଣ ବିଜୟ ନଗର ମୋର କଥା ଏଇଟା ଗାଉଛି ଏତେ ମାର୍କ କଲେଣି ଆମେ ମାନୁଛୁ ଆମେ ତଳେ ଉପରେ ହଉଛୁ ମାନେ ପଢୁଛୁ ଉଠୁଛୁ ଝୁଣ୍ଟୁଛୁ ମାତ୍ର ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ କରିନାହିଁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କାହିଁକି ଏଠି ଭାତୃ ପ୍ରେମ ଅଛି ଭାଇମାନେ ମିଶିଲେ ଆମେ ପ୍ରେମରେ ବଢୁଅଛୁ। ତମେ ଦୁନିଆ ଉପବାସ କର ହେଲା ଦୁନିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖ ଭାବବାଣୀ କୁହ ପରଭାଷା କୁହ ପ୍ରେମ ନଥିବ କି କିସ ହବ କି କିଛି ନାହିଁ କାହାର ପାଇଁ ତମେ କରୁଛ ନିଜର ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣେ ଯାଇ ବସିବ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତମେ ପରଭାଷା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତମେ ସୁସ୍ଥତାର ଦାନ ଦିଅ କାହାର ପାଇଁ ନିଜର ପାଇଁ ଆରେ ଯୋଉଠି ତ ଦୁଇ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ନଥିବେ ତମେ କାହାକୁ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଗ ମୋ ନାମର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ସେଠାରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ তোমার সুস্থতা কাকে দরকার আশ্চর্য কর্ম আজকাল আমি কিছু আশ্চর্য কর্ম পায়া কে গোটে আশ্চর্য কর্ম করদেলে দেখুছ তো সে ছোটা চালি ভুললা নেই মাত্র ভাই প্রেম নথিও টিকে যদি কইদেবে প্রভু এমতি কথা কইদেলে তোতে কইলে তোতে আমি মুন্ডিয়া মারবু হ্যাঁ তুই কিয়ে তুই সবরু সানো পরা মারুচন্তি গাতরে পকাই দউছন সেতকি হেলানি এবে গোটে ভাই को যদি নেবার আছে চিকি গাতরে পকাইবার আছে বলে ছুচাই যাইব কি নাই 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 বল ছড়া ছড়েলে বল চাপড় দুই চাপড় মারতি গাতরে পকাউছ সেতকি নাই বলে ভাই মানকৰ ক্রোধ কেন্ত বাপা को যার কହୁচন্তি বাঘ ভালু খাই দেলে এটি তার রক্ত দেখো বলে কেন্তি চালি আজকাল এডা চালিছে ভাই মানক ভিতরে প্রেম নাই মাত্র ধন্যবাদ দিয়ে आमान परमेश्वर प्रेम रे आनिछन आमान को एक करी अछंती हम एफएसओ 2:14 रु 16 पढिबा कारण से तो आम मन को शांति से शत्रुता स्वरूप मध्यवर्ती विच्छेद प्राचीर भग्न करी उभय को एक करी अछंती ने केंती एंती प्राचीर थिला शत्रुतार प्राचीर नहीं जदि जीशु कुशरे हत नहीं न था आम शत्रुता आज जाए सरी न था सरी था कि
ସରି ନଥାନ୍ତା ଆମେ ସେ ଇଆଡ଼େ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସିଆଡ଼େ ଥାନ୍ତେ ମନେକର ମୁଁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ମିଶିଥାନ୍ତୁ କି ମାତ୍ର ଧନ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଲା ପାଇଁ ଆମର ସମାଧାନ କିଏ କରବ ଭାଇ ଭାଇ କରବେ ଏବେ ମୋର ଆଉ ସୁନୀର ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା ଆମର ସମାଧାନ କିଏ କରବେ ଆମମାନଙ୍କର ବାପା କରବେ ଏବେ ଆମେ ଯଦି ମଣ୍ଡଳରେ ଝଗଡ଼ା ହେବୁ ମଣ୍ଡଳର ବାପା କିଏ ପାଳକ ପ୍ରାଚୀନ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଆମର କି ଇଏ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସମାଧାନ କେମିତି ସମାଧାନ ଟିକେ ଯିବା ଜମି ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବା ନେଇକି ତୋରଟା ସିନା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଟିକେ ଯିବା ଭୁଲି ଯିବା ଯାଇକିନା କୁଟକୁଟା ମାରି ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୋର ଭାଇ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କିସ ଯୋଉମାନେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ନଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି ଆଗା ଥିବ ହେଲା 15 ପୁଣି ବିଧି ବିଧାନ ଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣା ଶରୀରରେ ରହିତ କରିଅଛନ୍ତି ଯେପରି ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଉଭୟକୁ ଆପଣାଠାରେ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁତା ବିନାଶ କରି ତଦ୍ୱାରା ଉଭୟକୁ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଗଠନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇଟା ସେ କୃଷକ ଯଦି ଦେଖବା ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ସେ କୃଷରେ ନାଇକି ସରାଇ ଦେଲା ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକ ଶରୀର କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଯଦି ଏବେ ଆମେ ମିଶା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ମିଶି କହି ନ କରିଥିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କେବେ ଥିଲା ସେଟା ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସି ନଥିଲେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଥିଲା ଲେଖା ଅଛି ନା ତମେ ଆପଣା ଶତ୍ରୁକୁ ଘୃଣା କର ପ୍ରେମ କର ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ଆପଣା ଶତ୍ରୁକୁ ଘୃଣା କର ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଇଲା ପରେ କଣ କହିଲେ ତମର ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର ଆଜି ଆମର ଶତ୍ରୁ କିଏ ଆମର ଭାଇ ଏଇଟା ସତ କଥା ମୋର ଭାଇ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ ମୋର ମିତ୍ର କିଏ ବାହାର ଲୋକ ହେଲା ସେମାନେ ସହିତ ମିତ୍ର କରି ମୋର ଭାଇ ସହିତ ଶତ୍ରୁ ହେଇକିନା ତାକୁ ମୋର ଭାଇ କଥା ଏମିତି ପୁନି ସେ କାର ବିରୋଧ ହଉଛି ଏବେ ମୋର ଭାଇ ଖରାପ କଥା ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କହିବି ମୋର ଭାଇର ଖରାପ ହଉଛି ନା କାର ହଉଛି ମୋର ଭାଇର ମୋର ଏକ ଆର ଦୁଇରେ ଅଛି ମୋର ପିତାଙ୍କର ହଉଛି ଯଦି ଆମେ ଏକ ହେଇ ନ ପାରବା ଏଟା ହେବ ଆକା ଯଦି ଆମେ ଏକ ହେଇଯିବା ସେ ବস্তୁ ଦେଖବା ସେ କୃଷକ ଦେଖବା ଆମର ଶତ୍ରୁତା ସେ କୃଷରେ ହତ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏବେ ଆମେ କିସ ଏକ ଶରୀରରେ ନେଇ ସେଟା ହଉଛି ଆନନ୍ଦର କଥା ସେଟା ହଉଛି ଉତ୍ସାହର କଥା ଜଣେ ଯାଇକିନା ଜଣକୁ ଇଏ କରଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଯଦି ଠିଆ ହେବ ସେ ରହିଯିବ କହିବ କି ଏବେ ଜଣେ ଯଦି ଆମର ଶତ୍ରୁ ଯଦି ମତେ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଆଉଛି ମୁଁ ଏକଲା ଗଲେ ଯଦି ପାରୁନାହିଁ ମତେ କଣ ଦରକାର ଶକ୍ତି ଦରକାର ମୋର ଭାଇ ଦରକାର ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଶରୀର ହବୁ ମତେ ଯଦି ମାରବା ତାହେଲେ ସେ ପିଟି ଆଡେ ଲୁଚାଇକିନା ବୁଲୁଛ ମାରବା ନା ଇଚ୍ଛା ଆମ ଶତ୍ରୁ ଜଣେ ଆକା ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ସବୁ ନେଇକି ତାକୁ ହରାଇବାର ଅଛି ବୋଲେ ସେ ଶୈତାନ ଯୋଉଟା ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ଜୟଲାଭ ପାଇବାର ଅଛି ସେଇଟା ଆକା ଆମ ଶତ୍ରୁ ଆମର ଭାଇକୁ ଶତ୍ରୁ କରି ଆମର ଇଏ କରି ନେଇ ଯାହା ଜହନ ଲେଖା ଯେପରି ପ୍ରଥମ ଜହନ 3:13-15 ଏ ଭାଇମାନେ ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛୁ ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ ଥାଏ ଯେ କେହି ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ ସେ ନରଘାତକ ଆଉ ନରଘାତକ ଠାରେ ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନଥାଏ ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବାର କାରଣ କିସ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ନେଇ କେମିତି ଥିଲୁ ମୃତ୍ୟୁରେ ଥିଲୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ମରବା ଲୋକ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ କାହିଁରେ ଆଇଲୁ ଜୀବନ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁ ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରେମ କରେ
से जीवन पाइछि और जे प्रेम करे नाही देखो से मृत्युर अधीन रे थाए आमे सोसाइटी आसी कि ना भाई को जदि प्रेम करू नथिबा भाभी दो इटी खाली इटी आ कुंडा अछि ऊपर यार कुंडा नथि सत କଥା ଏଠି ଆମେ ଆସି ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର ମନରେ ତାଙ୍କର ଆରେ ମୋର ନାହିଁ କି ମନ କେମିତି ଥିବ ପ୍ରେମ ନଥିବ ଘୃଣା ଭାବ ଥିବ ମୁଁ ଏଠି ଆସୁଥିବି ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ବାଜା ବାଜି ଗଲେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ନଥିବ କି ଫାଇଦା ସେ ଜୀବନ ତମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରବେଶ କରୁଛ ଜୀବନରେ ନିଜର ପଡ଼ିଶା ଘର ସହିତ ପଡୁ ନଥିବ सबुरु फास्ट विषय भाई को प्रेम करवाटा बहुत कष्ट कहीं कहल सांगरे जन्म हो हाँ देखो एबे प्रभु को जे पाई नथिबे तांकर आमे धन्य आमे प्रभु यीशु हमर से शत्रुता कुशर नेले नले आमे केंति तांतो सांगरे जन्म हेलु सांगरे पाठ पढलो गोटे स्कूल आका हमर तो आ गोटे नै भांडीसाई गवर्नमेंट हाई स्कूल हेला पढलु सांगरे पढलु तापरे आइबो तार टैलेंट मोर टैलेंट आइबो मुई भल चाकरी कर देली से टिके ये कर देला से भल चाकरी कर देला सेते बेले जोड़ा पड़ो भाई रो प्रेम नी ए गोटे भल पड़ी गला सांगे पढुथिलु मोर बापा मां मते ध्यान देले नाही ताकू ध्यान देले नले मुई भल पड़ी थांती मात्र धन्य से प्रभु यीशु को हम से मृत माने से डेथ जो लाइफ थिला से जीवन छाड़ी कि ना में जीवन प्रथम प्रेज द लॉर्ड सेति पाई हैला सेति पाई जे कि आपना भाई को गुनाह करे 15 से नरघातक केवल नहीं से दिन मरी गला के मारला कोई न आमे जानू नरघात मात्र एबर नरघातक कोई न जाको केंती मने मने फुटुथियो एटा होची नरघातक एबर नहीं आगरे पुरातन रे थिला बेविचार करले नाही कि शारीरिक बेविचार एबर बेविचार केंती चक्षुर बेविचार हला एटा होती जीवन आगरे कि सासु थिला आपण प्रतिवासी को नाही कि माडगल लगावा कि इच्छा लागती एबे कि सासु जी आपण प्रतिवासी को प्रेम एटा होती जीवन और धन्य से प्रभु यीशु को दिए कि हम मान को पई से फाटक से द्वार से वस्त्र को चिरिया मान पिता ठार में एक करे प्रेज द लॉर्ड नले हम एंती न थांतु कि चांस नहीं न थांतु हैला चांस नहीं मात्र धन्यवाद आमे परिवर्तन होछु पढुछु उठुछु मात्र भाई मान सहित हाथ धरि चालुछु जणे भाई जदी न थिबो हाथ धरि उठाई पारबे नै केबे एकला नै कि बढी हेबो नै हेबो कि हेबो नै बाकी और सेटा पाइन लेखाला परा दुई लोग आदा उष्ण हेबे मु जदी पढी जिबी हाथ गातरु खेटबो नै बोले मोर भाई आसी ना उठाई बार भले बोले हेबो सेटा पुरातन नियम जोसेफ को करे मात्र धन्य आमे नूतन नियम प्रभु आमानको जीवन रे पोसाय छथि आमे देखिबा गालातियो 3:26 रु 28 कारण तुम्हे माने समस्ते जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास द्वारा ईश्वरଙ୍କର संतान होयछ जेणु तुम्हे माने जेते लोक ख्रीष्टଙ୍କ उद्देश्य रे बाप्तिजित होयछ तुम्हे माने समस्ते ख्रीष्टଙ୍କୁ परिधान करियछ जिहुदी की ग्रीक दास की स्वाधीन पुरुष की स्त्री तुमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ହିଁ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ कारण ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे तुम्हे माने एक प्रेज द लॉर्ड बुझि पारलो त हमर भाषा रे कहले परजा की दम की घासी किछि नाही अछि कि जे ख्रीष्ट ठार किस कहउछन जानछो वंश हिसाब रे मंडली चालछि वंश हिसाब रे चालबो वंश हिसाब रे चाली के मंडली चाली पारबो ए माने ख्रीष्ट को परिधान करना बपतिस्म नै जाइछन्ती बपतिस्म किस पय नै जन्ती खाली ना को देखाइबा को मुई क्रिश्चियन मुई धार्मिक मात्र ख्रीष्ट को परिधान करना फीलिंग्स रहउछि ए गोटे आइले गोटे छुई देला हम खाइ के बु अछि मंडली मानते हला कहले परा मते जणे कहले डायरेक्ट कहले बोले ए वंशर लोक आसी तो भाई आमे गोटे वंशर लोक चर्च करा बोले तार घरे गैदरिंग ए चर्च हे गला भाई बोले गोटे पास्टर काई की बोल तमर कोन गोटे चुनो थिबो लोकर आधार कार्ड बनाइबार पास्टर रो काम आसो तमर आधार कार्ड चाउल कार्ड बनाइबा त पास्टर रो काम
भाई मान को एक करवार प्रभु जीशु कहीं आए आम को एक करवा हमको मिसाइवा प्रभु जीशु पर सेवा कार अछि एबे जदी कुपास्टर गोटे आसी कहि देबे मु प्रार्थना करबी तमर घरे कुकुटा डाबो बोले प्रेस द लॉर्ड तमर दुख भारी जीवन दुख जीवन क्रिश्चियन जीवन के दुख जाई सुखर जीवन सुख केते बेले जते बेले जीशु थिओ सेते बेले सुख जते बेले पिता थिबे सेते बेले सुख केते बेले अपवय पुत्र को हम देखु छु कि नै सुख धन डाबू धरला चाली गला बाबा नै घुसुर खाइबाटा खाइबो से आगा दउतबो तुत करे आ से गाड़ी खाइबो ए रियलिटी विषय सत्य कि नै खाइ हेबो कि गटे आजि काल बहुत मंडल दुख लागु विजाति माने मंडल विषय रे कहउछ कष्ट लागु तमे कि एते चर्च गाता गाता मते कहले तमे को चर्च रो एंती कोन कहउछ मोर बण जात ताके हाफ कन्वर्ट बोले हिंदू बाटे नै क्रिश्चियन बाटे हां सेंती आमर मोर बण जातला एंती कोन कहउछ नाइ जेंती हिंदू मानर एते लाखा देवता पूजा करबे मंदिर से सेंती तो तमर कुटा मोर कुटा नाइ भाई मोर बाइबल देखे आमे बाइबल पढावा आमे डाबू पाइ नाइ कष्ट करबू प्रभु जहा कहबे ताहा सुनबू बाइबल रे थिबो पढबू मानो नाइ लुथरान ये कैथोलिक हां आमे लुथरान कैथोलिक आम सब को मानछु मात्र जो माने बाइबल माननु नांती से मानछु त हमर की संभव नै हेबो नै मात्र धन्य प्रभु को हमके एपर मंडल रे भाई मान करी हम मान को संयुक्त करछ नले ए वंशर चर्च गटे से वंशर चर्च गटे ए जाति रो चर्च नै ग्रीक यहूदी ए मान अनेक कथा मात्र धन्य आमे बपतिस्म एंती नेबार अछि केंती बपतिस्म नेबार अछि यीशु को आमे परिधान कला पर बपतिस्म नेबार आया बा कोइ दोचन बोल बपतिस्म नै हो एंती भी होछि एते वर्ष हेलानी पिला तु काई कि बपतिस्म नै जाउछन बाप किस पिंदु जे कि यीशु को नाइ किछि बंधन जाउ जते यीशु को पिंदी गले मु धन्यवाद दे मोर पाखरे एते दुई अक्षर भाषा बारुथिले एते झगड़ा जातिले चिड़ाइतिले मिसा भीतर गोटे दया आसी ए प्रभु एटा करबा कि नाइ केंती बोले बहुत काकुर दे जाउछि कष्ट आसु नाइ कि बहुत कष्ट आसुछि हला बहुत कष्ट चालू थिले हमर खानदान को आपण मान तो जानि नथिले सुनील रो मोरा और बड़ दुई अक्षर भाषा न गले कथा न हमर खानदान मोट माउस दियाली पर पाई 2000 टाका देबो रे काल कथा काई के देबो आमे आइबु नै सेंती कोले केंती हो स्टार्टिंग रो भाषा स्टार्ट कोले काली 10टा 15 रो 6टा आई गला दुई अक्षर भाषा सुनी अचते मात्र से मान सेटा भल लाग हस गमान एन्जॉय एटा हमको भल लाग काम करलु ढंग मारी आए 2000 देउ काई की दियाली पर पालबा को जीव काई की माड गल काई की माउस एटी के नै गला बोल ताकर घर एटी न हमर खानदान बड़ सब घर आइले माउस गला बोले माउस ने लाग तार घर जाइते ए ने लाग तार घर की न गला एटा की भाई माने और धन्यवाद दे आम बहुत आनंद रखिछन मु धन्य मने करे प्रभु ए पर मंडली रे संयुक्त करछन धन्य मने कर टिके डिप्रेशन रे थी चिंता रे थी प्रभु कथा कहबे को भाई को सहित मिसाइ देबे जोगाइबे सुनील काली गोटे कथा कहथिला जेते बेले मते आवश्यक मोर परमेश्वर मते काम जोगाए हमको किछ चिंता नै काहे ना आमे सठिक मंडली रे आमे संयुक्त होइछु ख्रीष्टन को आमे परिधान करछु आमे सुचाई बपतिस्म नै हमर आमे यीशु को पिंदिछु और यीशु को एबे मोय एड्रेस पिंदिछु बोल मोर शरीर सेते दुष्ट नथि नि कालिया पेंट आरे साथ दुष्ट जदि मोय यीशु को पिंदिछु बोल अमीर दुष्ट हो कि अमीर दुष्ट नै यीशु केंतिटा सबुर प्रेमी गटे जे हेले भी प्रेम दया रे विगलित हेबा परमेश्वर पापी स्त्री आइले सब लोग कहबे छी छी कहबे मात्र से नै तोर पाप सब क्षमा कराए सेटा होछि प्रभु यीशु हमर काम की सब फेरवाटा ए एंती कोला बोल से भाई को जाई को से एंती कोला से भाई को जाई एटा बहुत दुखर कथा होछि मंडल रे चालछि
मात्र धन्य आनंदर विषय ए वाक्य सबू मुझे तो पढ़ली मत बहुत आनंद लगा प्रभु एंती करिछ कि हमको अयोग्य मनुष्य को तुम गोटे शरीर कर देल तुम गोटे भातृ प्रेम रे आम बांधी देल जदि न थांता तापले आमे ये था जदि आमे जीसु को प्रेम करूछु जोहन 15:12 करे हो नै वो पढ़ि जावा मु जेपरि तुम्हमानंकु प्रेम करिअछि तुम्हे माने सेही परि परस्पर को प्रेम करो एही मोर आज्ञा प्रेज द लॉर्ड जीसु को जे पिंदी चंती निश्चय दा काहे कि जीसु दुसरे जीसु जेंति प्रेम कोले आमे भी सेंति प्रेम हो मात्र हमर प्रेम केंति ही जाउची कोई नय बळ कर प्रभु आइले मुई जानि नै मात्र से बारे ताकू जाय कि ना सुदी घुसाई तो भाई मात्र प्रभु आइले तो भाई रक्त तो डाकुची काय और मुई तार ठेकादार कि नै मात्र धन्य प्रभु हमको पिंधाइले गोटे वस्त्र तांके निजे आसिकिना बोल भाबी देखो केंति हैला काली कथा होतिलु केते वर्ष होइथिला प्रभु जीसु को सेवा कार्य कले 30 वर्ष 30 वर्ष पिला मान बुद्धि जान जाय कि मुई जान मुई एबे अछि जवान बीती जाइथियो सेवा जान जो मान राशि ने जान हैं बड़ भाई कहला पर मोर एज ताकी भावंतु गोटे लोक 33 वर्ष 6 मास रे मरुची मात्र वर्ल्ड सारा तुम देखबो तांकर गोटे सत्यता अछि सत्यता नथिले आमे बुझि थांतु आमे जीसु को जानि थांतु इडकीटा देश इजराइल देश इडकीटा सिटु आसीकिना से प्रेम सिखाउ जंत केंति प्रेम निष्कपट प्रेम नि जहा लेखा जे रोमियो 12 रो नो निष्कपट प्रेम रे कपट न तो कपट थिबो कि प्रेम रे आर देखाइबा पे मुई तो भल पाउछु बोल लव लेटर लेके देई आ कोत बाटे जाई कि ना देखलो तबे हां सेटा प्रेम कपट प्रेम मात्र धन्यवाद प्रभु जीसु आइले अमान को पिताଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କଲେ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ମିଳାଇ ଦେଲେ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଅଛୁ ନାହିଁ ଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଅଛୁ ତିନଟା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 13:13 अते विश्वास भरोसा प्रेम एही तीन स्थायी अटे और एमानक मध्यरे प्रेम उत्कृष्ट नी प्रेज द लॉर्ड ए प्रेम आमटे था एतकी प्रार्थना करा प्रभु तुमको पिंदिचु आउ कारबो ना काढी दे दो तमे पिंदिथिबा वस्त्र तमे पिंदिथिबो एबे देखो आमे पिंदिचु अन्य वस्त्र जदि चेंज करबा आरी गोटे वस्त्र आए सेहा पे लेखा हला पर से दोसा भयंकर दोसा हम खाइबा दोसा हैला आउ जदि तमे ड्रेस काढी दबो जीसु को ड्रेस गारंटी दे दबा आउ गोटे ड्रेस पिंदवा को पड़बो काहे कि डिबरी गछ लुचबा को पड़बो कि नै हां पोतर गाड़ी पिंदबो बोले जानबा कथा शैतान आइबो पिंदबो ढाकिबो भाई भाई भीतर प्रेम सेते बेला जानि दबो गोटे भाई को जदि घृणा लागुची मुई आ जीवन नै वाक्य करूची मुई मरि जाइछि बोले से ड्रेस भी नै ड्रेस आर थिबो मात्र धन्य प्रभु जीसु को आम धन्यवाद देवा कथा से क्रूसरे आम शत्रुता को विनष्ट करे आम एकत्र करते से प्रार्थना करबा आम सर्वदा ही प्रेम प्रभु ही वाक्य आम आशीर्वाद करो।